औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मान ख्वाजा शाकिरुल्लाह दे और मुंगा द क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करो چې په هغه کې موږ oscillating motion او د terminologies explain کړل دینه بعد بیا موږ simple harmonic motion discuss کوو اوس راځو یو example دی چې هغه ته موږ وایو motion of mass attached to a spring په دې کې به موږ ګورو چې کله یو object موږ راوړو هغه spring ته موږ attach کړو دې چې کله موږ oscillate کوو مطلب د موږ to and fro motion ورکو نو موږ دا ګورو چې آیا دا to and fro motion چې دی کوي دا زموږ سره سمپل هارمونیک موشن دی او کنه دی نو دا هغې لپاره دا کوم ټاپک دی نو راځو سټارټ لول موږ ایکسپریمنټل سیټ اپ ځان واخلو چې ما یو داسې سپرینګ راواغستو صحیح شو چې یو سایډ ته ما فکس سپورټ ته اټیچ کړی دی صحیح شو او بل سایډ ته چې کوم دی زما سره یو object دی یو باډي دی یو ماس دی هغه ته ما اټیچ کړی دی چې په لوړه کې انیشل کې دی په کوم پوزیشن باندې په مین پوزیشن باندې په ریسپونډ دی اوس مې څه کار وکړو چې په دې object باندې ما فورس ولګاو او د فورس وجنه د دې پوینټ او نه راغی یو پوینټ A ته چې کله دې ما په دې کې هولډ کړی دی نو موږ وایو چې په دې object کې restoring force پیدا کیږي څه پیدا کیږي restoring force چې دا restoring force کله زه دا وړاندې پرېږدم نو واپس هغه سایډ ته څه کوي نو موږ وایو چې دا restoring force کوم دی د ډایرکټلی پروپورشنل ډسپلیسمنټ ته مطلب دا دی چې څومره زیات سپین راکاږم چې هغه په دې نو به تیز وي صحیح ده او چې څومره لږ راکاږم نو هغه به سلو ځي نو موږ ځکه وایو چې په دې باډي کې چې کوم restoring force پیدا شو چې کوم دا باډي واپس د مین پوزیشن ته ځي هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته ډسپلیسمنټ ته خو د restoring force د ډسپلیسمنټ ډایرکشن اپوزټ دی ډسپلیسمنټ دې طرف ته restoring force ډایرکشن دی چې کوم موږ به په میتھمیټیکل فارم کې لیکل دي ورځو دا کوم خبر چې کوم پلی دا جست ډیر ایکسپلین چې consider a body of mass m یو object دی body of mass m دی هغه consider کو attached to a spring یو spring ته attached دی as shown in the figure څنګه چې دا فګر کې موږ راځي بیا ویل چې initially the body is at mean position o په لور کې چې کوم بل څه فورس دی لګیدل دا mass چې کوم دی body چې کوم دی په mean position o باندې was when force is applied on the body to move it from point O to point A, restoring force is produced in it. और जितने हम force apply को पदी mass of object बांधी और जिस बांधी point O ना point A तरह उसको नो पदी object की दंडा restoring force पैदा शु समझ रहे शु restoring force which is directly proportional to the displacement by the body ha was it like that cheese amu sara the restoring force they directly proportional show that the body displacement ka matlab कि sumra zamun sara the body the displacement cover करेगा तो जो displacement covered जैसे कि covered हमारे शरीर displacement covered by the body मतलब जो sumra displacement the body cover करेगा that restoring force हमारे displacement था directly proportional सही शो अब क्या करने खबर and is directed towards the mean position और the restoring force direction का तरफ तेरे mean position तरफ तेरे point of side पे अरे बात पूछ रही वो समझ सरा धक्का में खबर चिंगा वकड़ी नया साथी गाड़ी को मुझे खाम खाई और mathematical form बदले खाम खाई मुझे physics के जहाँ statement चिंगा में खाम खाई और mathematical form मुझे जिस तरह दा खबर वो सचिल को दे mathematical form तराडो जब वेन कि mathematically restoring force कम दे they directly proportional ले चाहता minus x का मतलब direct displacement का directly proportional है और minus sign पर सही कि displacement direction किस तरह है restoring force का दे करते वो चिकना proportionality को लड़का वो याद साथे कि बराबर equality और दिसे सरा दे x सरा को किस तरह शी यो constant राशि चुंगरता के वेले دا केस में दे जरूर से यो कांस्टेंट दे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी दा प्रोपोर्शनलिटी बस यो कांस्टेंट रागले दे और द दिन से स्प्रिंग कांस्टेंट सही स्प्रिंग कांस्टेंट was that के पर से डिपेंड के नियत से दे स्प्रिंग पर डिपेंड के जो स्प्रिंग जरूर से स्ट्रांग हो लेके वेरी बाबर से हुआ स्प्रिंग जरूर से वीक हो मतलब वीक मटेरियल ना जो अगर जरूर से कम हो हां दिस इज प्रोफोरल was मुझे तो वो चीज now according to Newton's second law Newton's second law to the force is
کله دا باډي ما ډسپلیس کړه پوینټ 8 دا په دې کې ریسټورینګ فورس پیدا شو د دې باډي څخه خاص ماس موجود دی کنه چې ماس موجود دی او ځینې پرې د ریسټورینګ فورس پیدا شي د دې سیټ ته تر راوړي کنه چې کله فورس په دې کې موجود دی دا فورس د باډي دې سیټ راوړي نو یې فورس چې په دې کې څه پیدا کیږي اکسلریشن چې دې تر راوړي کنه نو هغه ماس او کوم اکسلریشن چې پیدا کیږي هغه ایمه شو نو موږ ځکه وایو چې ریسټورینګ فورس ډایرکټلی پروپورشنل شو چاته ایمه دا मतलब दारे कि डी रिस्टोरिंग फोर्स दो जो बने बॉडी के सब लगी ये एक्सेलरेशन पे लगी सही है नमक का कोई रिस्टोरिंग फोर्स न्यूटन सेकंड नाम था तो ए बराबर है जब ऐसा इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करी द डी रिस्टोरिंग फोर्स वजह से ए में कोलेशन मुझे लेकिन मैं इसका कर दे कि द डी रिस्टोरिंग फोर्स वजह में पुट कर दे ma और दिस एट का माइनस kx पर जरा was the acceleration सर the mass को देने पर मल्टीप्लाई की मौजूद है कि इक्विलिटी ने दिस साइड करा और मुझे डिवाइड करा ले कता सु करे और आर एक्सपेरिमेंट की मां न स्प्रिंग चेंज करे दे तो एक्सपेरिमेंट की और ने मास चेंज करे दे न स्प्रिंग कांस्टेंट द के वैल्यू बहुम से भी और मास उधर चेंज हुए न मास वैल्यू बहुम से भी जैसा मावी कि के और m की कम देगा कांस्टेंट दी पर पूरे एक्सपेरिमेंट की दे मुगा उधर चेंज करे नो the relation the equation is indicated कि a is equal to k over m जो constant में constant को minus dx है वो क्या है वो सिग्मा से constant को equality बनेगी the constant equality relation to the proportionality sign आ गया और the relation का सुपर as a simple harmonic motion का relation है कि acceleration is directly proportional to displacement और the one direction opposite है नोदी ने उसे मुझे वायु चिदा बड़ा relation चिकन दे तो सही देम तो दाखिल ची motion of mass में स्प्रिंग चिकन दे ले जरूर simple harmonic motion ये ना बोल के the above relation shows that motion of mass attached to a spring performs simple harmonic motion या SHM मोटोमेटिक की उम्मीद है कि ताज़ वाह पति टॉपिक पाने खपोशी ब्याम कस्ताज़ो सक़िस्म डाउटी सक़िस्म क्वेश्चनिंग ताज़ हमारे कमेंट बॉक्स की कॉलेज है रावण का टॉपिक मुझे कौन हावा दली मास तपारा चिकन स्प्रिंग ताटे की दली टाइम पीरियड डिटरमाइन कॉल टाइम पीरियड फाइंड कॉल अदर शांति दली मास कम फ्रीक्वेंसी बराजी हावा फाइंड कॉली ना होगा फाइंड कॉल जज़ाकल्लाह